السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب نے سنی تو ہے، لیکن شاید اس کی گہرائی کو اس طرح محسوس نہیں کیا کبھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی لازوال داستان ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا تفصیلی متن موجود ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف اس واقعے کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے پیچھے چھپے انسانی جذبات، وہ جو ایک نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے، اور ان فیصلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں اس کہانی کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی امتحانات سے۔ انہیں نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، پھر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائشیں تو نہیں تھیں، لیکن جو سب سے بڑی آزمائش آنے والی تھی، یہ شاید اس کی ایک تیاری تھی۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں براہ راست سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ جو بدتدریج آزمائشیں ہیں نا، آگ کا امتحان، ہجرت، انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی روحانی ٹریننگ تھی۔ ان آزمائشوں نے ان کے توکل اور یقین کو اس سطح پر پہنچا دیا جہاں بیٹے کی قربانی جیسا حکم برداشت کرنا ممکن ہوا۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کوئی ایک لمحے کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک سفر ہے جو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی سفر میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کا انہیں سالوں سے انتظار تھا، اولاد کی خوشی۔ وہ 84 سال کی عمر تک اللہ سے ایک نیک بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو آپ تصور کریں کہ ایک باپ کی اپنے بڑھاپے کی اولاد سے محبت کس انتہا پر ہوگی۔ بالکل، ذرا بتاتے ہیں کہ وہ ہر وقت انہیں سینے سے لگائے رکھتے تھے، لیکن کہانی کا اصل موڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، اور یہی کہانی کا سب سے آپ کے جامع پہلو ہے۔ خوشی اور آزمائش کے درمیان کوئی رفع نہیں۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کو لے کر آ گئے۔ جی، یہ کردار اس واقعے کو بہت گہرا بناتا ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل کا جواب وہ کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ کوئی خاموش قربانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور پھر وہ جو شرائط پیش کرتے ہیں وہ تو دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپ کر آپ کو تکلیف نہ دوں۔ اپنے کپڑے میرے خون سے بچائیے گا تاکہ میری امی کو دکھ نہ ہو۔ سوچے ذرا، چھری تیز کر لیجیے گا
ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सूरत देखकर तरस ना आ जाए और आपके हाथ कांप ना जाए। और आखिर में मेरी कमीज मेरी वालदा को दे दीजिएगा। ये शराइत सुनकर एक बाप पर क्या गुजरी होगी। ये इस वाक़े का सबसे गहरा इंसानी पहलू है। ये एक 7 साला बच्चे की अपने वालिदैन के जज्बात के लिए गैर मामूली फिक्र को जाहिर करता है। जी। वो सिर्फ अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने वालिद के इस नाकाबिले तसव्वुर मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ये महज इताअत नहीं, ये मोहब्बत और हमदर्दी की इंतहा है। इसी दौरान शैतान भी 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश करता है ना? जी, पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हज़रत हाजरा के पास और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन तीनों उसे झड़क देते हैं। बिल्कुल। और हजरत इब्राहीम का 3 मकामात पर उसे कंकरियां मारना आज हज में रमी की रस्म की बुनियाद बना। जी, ये अलामती तौर पर इस बात का इजहार है कि अल्लाह की राह में जब भी कोई शक, कोई वसवसा या कोई रुकावट आए तो उसे इसी तरह पूरी कुव्वत से रद्द करना होता है। और फिर वो लम्हा आता है, हजरत इब्राहीम बेटे को पेशानी के बल लिटाते हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और छुरी चला देते हैं। लेकिन छुरी नहीं काटती। अल्लाह के हुक्म से लोहा अपना काम भूल जाता है। और फिर तब आसमान से आवाज आती है, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह को इस्माइल की जान नहीं चाहिए थी। इम्तिहान खून बहाने का नहीं था। अच्छा? इम्तिहान नियत का था। अल्लाह ये देखना चाहता था कि क्या इब्राहीम अपने बेटे की मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत देते हैं या नहीं। जब बाप और बेटे दोनों ने अपनी सबसे अजीज चीज़ अल्लाह के हवाले करने में मुकम्मल आमादगी दिखा दी तो इम्तिहान पूरा हो गया, कुर्बानी कबूल कर ली गई। तो असल कुर्बानी बेटे की नहीं, बल्कि बेटे से शदीद मोहब्बत और ताल्लुक की थी। बिल्कुल सही। जी, और फिर हजरत जिब्राईल जन्नत से एक मेंढा लेकर आते हैं जो हजरत इस्माईल के फिदिये के तौर पर कुर्बान किया जाता है। जी। और इसी मौके पर वो तकबीरात कही गईं जो आज तक ईद पर हमारी ज़बानों पर होती हैं। जी, हजरत जिब्राईल ने दूर से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और हजरत इस्माईल ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी अजीम कुर्बानी की याद में आज पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिसमें कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, गरीबों, रिश्तेदारों और अपने लिए। तो अगर हम इन सबको समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी की नहीं है। ये तवक्कुल, सब्र और इताअत की एक ऐसी दास्तान है जिसमें पूरा खानदान शरीक है। जी, हजरत इब्राहीम का तवक्कुल, हजरत हाजरा का सब्र और हजरत इस्माईल की फरमाबरदारी। बिल्कुल। और हतमी नुक्ता यह है ना कि उस खानदान की ज़ाती और इनफरादी आजमाइशों ने इज्तमाई और आफाकी इबादात को जन्म दिया। सही। सफ़ा मरवा की सई, जमजम का पानी, शैतान को कंकरियां मारना और कुर्बानी, ये सब आज हज के अरकान हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अजीम चीज़ें अक्सर शदीद ज़ाती इम्तहानात से ही जन्म लेती हैं। और ये कहानी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है। अलामती तौर पर आज के दौर में अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने का क्या मतलब हो सकता है? सही। ये सिर्फ एक रस्म से बढ़कर हमारी जिंदगियों में किन उसूलों की अक्कासी कर सकता है। ये कोई मालो दौलत या जानवर नहीं, बल्कि शायद हमारा वक्त, हमारी अना, हमारी कोई अजीज तरीन आदत या ख्वाहिश हो सकती है। ये एक सोच है जिस पर गौर किया जा सकता है।